Welcome to Gate Gadel Coaching Center. No abo Gate Gadel Coaching Center re sanam koge sagun atam daram saute sagun singir. Aso ain sanam koge napai ge menak bona. Cholo tahale tehnya kelas abo bon etohob lege. Songkha totto number system. Noa ko barete tehende kintu abo bon alochonaya. Cholo bon tahale ado sanam ko khata kolam ready down pe আর নডে কিছু কিছু জিনিস তো আবো অল লাগাবো না অল তখন পেতালে স্বাভাবিক সংখ্যা সে ন্যাচারাল নাম্বার আচ্ছা ঠিক আছে চলো মন ñel ko tale স্বাভাবিক সংখ্যা রি আগে আর মিটং nyutum do hukana গণনার সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা রি আগে আর মিটং nyutum hukana গণনার সংখ্যা সে নোয়া গে বন মেতা কানা প্রকৃত সংখ্যা নোয়া রি আগে নোয়া ko nyutum kana তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যা যাহা ওনাকে গণনা সংখ্যা ওনা হই কানা প্রকৃত সংখ্যা তাহলে নোয়া মেতে কটা সংখ্যা কোন বাড়াই কো যেসব সংখ্যাকে আমরা সাধারণত গণনার জন্য সংখ্যাকে আমরা সাধারণত গণনার জন্য ব্যবহার করে থাকি তাদের স্বাভাবিক সংখ্যা বলে তাহলে যেসব সংখ্যাকে আমরা সাধারণত গণনার জন্য ব্যবহার করে থাকি যাহাই কদো জাহানা হিসাব জখারে লেখারে আবো সাধারণত যাহা সংখ্যা কোন ব্যবহার কোয়া ওনা সংখ্যাকে কোন মেতা কানা স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যার উদাহরণ কোন অলরেডি স্বাভাবিক সংখ্যা রিয়া উদাহরণ কোন অলরেডি তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যা দো 1 2 3 4 নকা ডট ডট কাতে নকু যাহাতিনে নতে মানাংসে সংখ্যা মেনা কো যাহাতিনে লেটু সংখ্যা কহিও তাহলে যতকে কহিও কেনা স্বাভাবিক সংখ্যা নুকু দো কহিও কেনা স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে 1 2 3 4 নডে কোন এতও কথা এক কোন এতও কথা অগণিত অন্তে সংখ্যা যাহাতিনে গে মেনা কো উনকু সানাম গে বন মেতা হবো কানা স্বাভাবিক সংখ্যা নোটে তাহলে নোট দহ তাবন পে ক্ষুদ্রতম স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে ক্ষুদ্রতম স্বাভাবিক সংখ্যা ওটা টাইপ কেনা আপনি গেলেই তখন পে এক হয় সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম স্বাভাবিক সংখ্যা দো হুই কেনা এক তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যা রিয়া এতক দো কিন্তু এক খন হইবা সাধারণত যে কোনো সংখ্যা আবো হিসাব জোখা লেখান এক খন গবন হিসাব কোন এহব কো তাহলে ওনা তেতে প্রথম স্বাভাবিক সংখ্যা সে ক্ষুদ্রতম যতক্ষণ হুডিগি স্বাভাবিক সংখ্যা দুই কেনায় এক আর বৃহত্তম স্বাভাবিক সংখ্যা তো কিন্তু উनको तो बनुआ মানে জাতিনা সংখ্যা বন ওলা উनको बढ़ाव दिए সংখ্যা রিয়া অন্ত মুচিত বনুয়া তাহলে ওনাতে তো ক্ষুদ্রতম স্বাভাবিক সংখ্যা দুই কেনায় এক নোয়া কিন্তু ভ্যালু কোনতে বিশেষ ধোকাই পরীক্ষা করে নন কাটায় না যে লেইতে প্রথম হয়তো চারটি স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত লেইতে প্রথম চারটি স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত এত স্বাভাবিক সংখ্যা কয় কেনা তো আমগে বাম বাড়াই দিয়া তাহলে তো মহা মুশকিল না তাহলে যখন অঙ্কায় মেনা চারটি স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত প্রথম চারটি স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত তাহলে এক বন সাবিয়া তারপর যোগ 3 2 তারপর যোগ 3 3 তারপর 3 4 তার ননে পুনিয়া কই না যদি নোয়া পরবর্তী কালে আর বন করাও তবে হিসাব লিখাতে তাহলে ননে খন বন এতক কে এক খন বন এতক কো তাহলে 1 2 3 4 নুকু কই না পুনিয়া স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে নুকু যোগ কাতে আর কেরতে ভাগ কা কলা খান গড় হিউনা তাই নঙ্কা কাতে উত্তর হিজুয়া তাহলে ওনা ক্ষেত্রে আবো বাছার সুবিধা হইতো না ওনা থেকে আবো স্বাভাবিক সংখ্যা কয় কেনা কো আবো স্বাভাবিক সংখ্যা বাড়াই লাগতি কান না তাহলে এক কোন এত কাতে জাতিনে অনতে সংখ্যা মেনা কো পজিটিভ সংখ্যা কো যত কে কহি কেনা স্বাভাবিক সংখ্যা সে গণনা সংখ্যা সে প্রকৃত সংখ্যা বন
मेता को कना चलो इन तायम दोसरा बन नेल अखंड संख्या ताले अखंड संख्या दो अकय बन मेता को कना ताले समस्त स्वाभाविक संख्या एवं जीरो के एकत्रे अखंड संख्या बोले स्वाभाविक संख्या साथे जुदी जीरो बन एतहब या स्वाभाविक संख्या रे एतहब दो हुई कना एक खन मेनखान जुदी ओना संख्या अब गणना बन एतहब आ जीरो खन ताले ओना दो को मेता कना अखंड संख्या ताले जीरो खन के जखन हिसाब एतहब कना ताले ओना दो को मेता कना अखंड संख्या ताले जीरो एक और दुई तीन चार नौका जहाँ तीन मेना स्वाभाविक संख्या उनको जो मिद साथे किंतु को होइना अखंड संख्या ताले समस्त स्वाभाविक संख्या और ओना साथे जीरो बन गाते का लेखान गे ओना संख्या को हुई कना अखंड संख्या ताले जतक्षण क्षुद्रतम अखंड संख्या दो हुई कन तबना जीरो माने जतक्षण अखंड संख्या दो हुई कना जीरो ताले क्षुद्रतम अखंड संख्या दो हुई कना जीरो नोआ क्षेत्र में जुदी नौका ताहे को क्या प्रथम 3 से 4 से 2 जागे जो अखंड संख्या गड़ को ताले उन समय जीरो खन को हिसाब को क्या ठीक है चलो बन ताले इने 3 नंबर ना बन नेले पूर्ण संख्या होल नंबर उनको तो कोई ताको बन मेता को कना ताले समस्त ऋणात्मक संख्या एवं अखंड संख्या के एकत्रे पूर्ण संख्या बोले ताले उदाहरण हिसाब ते काबन ऑल लड़े जो अखंड संख्या ताले जीरो एक दुई तीन चार नुकु मत मेना को के ओना साथे ऋणात्मक संख्या को ताले -1 -2 -3 -4 नुकु को तो मेता को कना पूर्ण संख्या ताले जहां ऋणात्मक संख्या मेना को माने माइनस को ओना साथे अखंड संख्या माने जीरो को एतहब कते आना मुचे सेन जहां मेना को उनको सानाम मिड साथे मिड गुड ते दो उनको नितुम हुई कना पूर्ण संख्या ताले पूर्ण संख्या दो भग्नांश को बांग को हुआ माने उनका मीटर मीटर संख्या को ताहेना अच्छा जुदी नोडे मेना 4/2 नुई दो पूर्ण संख्या कना से एक लेते ऑन पे होय गंके कना तार नोडे अब काटाकाटी कते बन नामा 2 दुगुने 4 2 किंतु ओडको कना और एक दो किंतु लतार सानाम संख्या रे को ताहेना ओना तो एक दो उनी दो भग्नांश दो बाय लay गेनो तार नोडे कोन काटाकाटी कते ने ओंडोन हेना ते मिटन संख्या के ताले ओना ते नुई दो पूर्ण संख्या कना अच्छा 0/3 जुदी ओला तार नो पूर्ण संख्या कना से एकटु लेते पे अच्छा ताले मने का तखन 0 बन भागे कना ओकय तो बन भागे 3 ते ताले 3 0 0 अब बन खावा दाड़े ताले मिटन संख्या बन नामे कना ओकय बन नामे कना 0 बन नामे कना 0 तो किंतु आबरेन अखंड संख्या कना ताले नो तो पूर्ण संख्या रे पड़ा कना ताले नोनका कते अब हिसाब कते बन नाम दाड़े को जाय तो भाग कते पूरा पूरी मिले से भाग कते ओडको भागफल निर्दिष्ट पूर्ण माने भग्नांश रे बाही हुआ से दशमिक रे बाही हुआ ताले उनका संख्या को अब बन ले दड़े को पूर्ण संख्या अच्छा पूर्ण संख्या प्रकार है ताले पूर्ण संख्या दो उनको दो हटिंग कना ताले पूर्ण संख्या दो 12 रकम मेना को तो ओल कता पे मिटन दो को हुई कना धनात्मक पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्ण संख्या
আর মিটাং দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আর ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা না পূর্ণ সংখ্যা দো বার হাটিং রেবন হাটিং দাড়ে মিটিং দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মিটাং হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বিভিন্ন রকম প্রশ্ন রে কিন্তু আবো বন ñel বাড়া কাদা যে ধনাত্মক সংখ্যা সে ঋণাত্মক সংখ্যা ননকা ভাব কাতে কোশ্চেন কো তাহেনা তাহলে ওনা ক্ষেত্রে আবো বামন বুঝে ñam দাড়ে যে ওকয়টা ধনাত্মক লই দা ওকয়টা ঋণাত্মক লই দা তাহলে ওনা হতেতে না সংখ্যা তত্ত্ব রে আবো বন উনকু বন চিহ্ন কাকোয়া উনকু সঙ্গে বন উপরুমোয়া তাহলে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা দো অকয় বন অল দাড়ে কোয়া ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা দো যাহাই কোয়া পূর্ণ সংখ্যা মানা রে মাইনাস চিহ্ন বানুয়া পজিটিভ মেনা उनको की को मेता को कना धनात्मक पूर्ण संख्या তাহলে ওর কথা বলতে 1 2 3 4 5 6 নুকু করে যত কই কনা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তাহলে যা কিনা প্লাস পূর্ণ সংখ্যা মেনা को उनको दो ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তাহলে 1 2 3 4 5 6 उनको 7 8 যা কিনা মেনা को নआरे মানে মেন কথা দো পূর্ণ সংখ্যা মারাং রে মাইনাস চিহ্ন বাই তাহলে এখানে বিয়োগ চিহ্ন বাই তাহলে এখানে উনি দো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বন মেন দাঁড়াইয়া इन तायम ऋणात्मक पूर्ण संख्या अल कथा बन पे ताले ऋणात्मक पूर्ण संख्या ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ पूर्ण संख्या मारांग रे वियोग चिन्ह ताहेना ओना कोगे ऋणात्मक पूर्ण संख्या -1 -2 -3 नोका कथा -4 इत्यादि नवा संख्या को ऑल दाड़े को कना धनात्मक माने ऋणात्मक पूर्ण संख्या होई कना अच्छा ताले नोडे धनात्मक पूर्ण संख्या बन ñel के को और ऋणात्मक पूर्ण संख्या बन ñel के को ताले धनात्मक पूर्ण संख्या दो 1 2 3 4 5 6 को पेलाक को पढ़ाना धनात्मक पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्ण संख्या तो -1 2 -3 4 नुकु माने माइनस चिन्ह को पढ़ाना जहाया चिन्ह माना रे माइनस चिन्ह ताना उनी गे कना ऋणात्मक पूर्ण संख्या ताले नोआ ग्रुप रे किंतु आबो दो जीरो दो बामन नामे के जीरो दो हानते बा और जीरो दो नते हबा जीरो दो ताला ताला रे তাহলে জিরো দো কিন্তু ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বাং কানা ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বাং কানা জিরো দো মিটে পূর্ণ সংখ্যা শুধু নিদি পূর্ণ সংখ্যা তাহলে জিরো দো ধনাত্মক সেন বাই পড়া আর ঋণাত্মক বাই পড়া নুই দো তালা বারাবারে রে সংখ্যা কানা তাহলে জিরো দো নোয়া ক্ষেত্রে দো পূর্ণ সংখ্যা কানা আর হান্ডে বাঞ্জল কিতে জিরো দো অখণ্ড সংখ্যা কানা না দো বানার সেনে পড়া তাহলে ঋণাত্মক আর ধনাত্মক ভাগ রে দো নুই দো बाय पड़ा ठीक है इन तायम परेन बन ñel को लगी जोड़ बा जुग्म संख्या इवेन नंबर তাহলে जोड़ बा जुग्म संख्या तो অকয়টা को মেতা को কানা তাহলে যে সব সংখ্যাকে দুই দ্বারা ভাগ করা যায় দুই দ্বারা ভাগ করা মানে দুই দ্বারা ভাগ লেখান কিন্তু সম্পূর্ণই মিলে বিনা দশমিক খাওয়াতে গিয়ে তাহলে ওনা সংখ্যা को মেতা কানা জোড় সংখ্যা তাহলে যে সব সংখ্যাকে দুই দ্বারা ভাগ করলে মানে ভাগ করা যায় তাদের জোড় সংখ্যা বলে মানে দুই তখন ভাগ লেখান সম্পূর্ণ ভাবে মিলে বিনা দশমিক খাওয়াতে গিয়ে তাহলে ওনা সংখ্যা को মেতা কানা জোড় সংখ্যা তাহলে জোড় সংখ্যা তো অকয় को बन लई दड़े को তাহলে জোড় সংখ্যা তো 0 बन लई दड़े জোড় সংখ্যা তো 2 बन लई दड़े জোড় সংখ্যা তো 4 बन लई दड़े তারপর 6 बन लई दड़े তারপরে 8 बन लई दड़े नुकु संख्या को हुई कना किंतु जड़ संख्या नुकु दो दुईते संपूर्ण भावते को भाग को चला ओनाते ते नुकु संख्या को मेता को कना जड़ संख्या और उनको संख्या को मुचे रे को तालेन खान जहां तिने मारang संख्या को होइचो ओना दो किंतु जड़ संख्या हुआ नोआ तायम सेन जदी नोना जीरो नोना मारang सेन माने नोना पहलू सेन যদি গোটা দুনিয়ার সংখ্যা কোন অল্প করে কোনাতে তাহলে তবু নবে জড় সংখ্যা কই মানে যে কোন সংখ্যা রিয়া মুচের রে যদি নুনকু সংখ্যা কো তাহেনা 1 2 3 4 5 3 রাখা
তাহলে নুনকু সংখ্যা को তাহলে लेकिन ওনা दो জড় সংখ্যা হইবা তাহলে ওনা হিসেবে আবো কোন অল দাঁড়িয়ে যদি 1 2 3 6 9 2 লাস্টে 0 আর যে 5 2 7 6 2 নয় জড় সংখ্যা আর যদি 7 2 3 4 9 8 নয় দো যত কিন্তু জড় সংখ্যা কানা তাহলে জড় সংখ্যা দো দুইতে সম্পূর্ণ ভাব থেকে বিভাজিত সে ভাগ को चला আর জড় সংখ্যা না মুচের দো 0 2 4 6 8 নুকু কোতে মানে মুচের দো নুকু को সংখ্যা को তাহেনা তাহলে ওনা ক্ষেত্রে আবো বন এলাকা যে 0 2 4 6 8 নুকু সংখ্যা যদি মুচের को তাহেনা ভগ্নাংশ আকার মানে চেতার হো আর লাতার হো তাই নোয়া সংখ্যা দো দুইতে को কাটাকাটি তাহলে ওনা কাটাকাটি সুবিধারে আবো বন এলাকা যে নঙ্কা কাতে তখন আঞ্জাব দাঁড়িয়ে কান তারা নোয়া দো দুইতে কাটাকাটি চালাক কানা আচ্ছা আশা করি নোয়া দো আবো বন বুঝিও ñam kara চলো বন তাহলে ইনে তায়ম বন ñela নড়ে তো বন ñel ko বিজোড় বা অযুগ্ম সংখ্যা সে ওড নাম্বার যাই সংখ্যা কত দুইতে আবো বামন ভাগ দাঁড়ায় কখনো মানে দুইতে ভাগে লেখান উনি তো কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে বাই মিলিয়া দশমিক দিনে খাওয়াতে তাহলে অঙ্কান সংখ্যা কত আবো বন এটা কখনো বিজোড় সংখ্যা আচ্ছা যদি উদাহরণ সে তোমার লইয়া লই কি তেমন যে 1 1 3 5 3 5 7 9 11 nongka aro jaha tinaga ge duite babon ñamet ko duy go nanta bon ñam men lekan nuku sungka babon ñam ko তাহলে নুকু দুকু হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ বিজোড় সংখ্যা তাহলে যাই সংখ্যা কত দুইতে বাং को ভাগ বাং को चला সে যাহা সংখ্যা তালার দো দুই উৎপাদক বানুইয়া তাহলে ওনা সংখ্যা কত হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ বিজোড় সংখ্যা সে ওড নাম্বার তাহলে বিভিন্ন পরীক্ষারে যদি আবহ বন ñama যে প্রথম তিনটি সে দুটি সে চারটি বিজোড় সংখ্যার গড় কত তাহলে তখন তো 1 3 5 7 নুকু বন অল को নিকে কেতে আবহ বন করাও তারপরে না বিস্তারিত লেটু অঙ্ক को যাহা কথা না उनको को तायम तेबन ñel को साधारणत बन बुझ का तो বিজোড় সংখ্যা কত কানা তাহলে যাই সংখ্যা কত দুইতে ভাগ বাং को चला কানা उनको সংখ্যা को হুই কানা को বিজোড় সংখ্যা সে অযুগ্ম সংখ্যা চলো ইনে তায়ম আবো ñel को মূলদ সংখ্যা অল তখন পে তাহলে মূলদ সংখ্যা তো কয়টা কমে থাকো কানা তাহলে যে সব সংখ্যাকে p/q আকারে লেখা যায় যেখানে যাহার দো p এবং q পূর্ণ সংখ্যা এবং q সমান নট ইকুয়াল টু 0 হয় তাদের মূলদ সংখ্যা বলে যে সব সংখ্যাকে p/q আকারে লেখা যায় যেখানে p মিটাং সংখ্যা দো আর q দো পূর্ণ সংখ্যা কানা কি মানে চেতারে মিটাং পূর্ণ সংখ্যা তানে আর লাতারে মিটাং পূর্ণ সংখ্যা তানে এবং q সমান নট ইকুয়াল টু 0 মানে q জায়গার দো না লাতারে দো কিন্তু 0 দো বাই হুইয়া তাহলে অনকান সংখ্যা কত আবো বন লই দাঁড়িয়ে কোয়া মূলত সংখ্যা যেমন কাতে যদি বন ওলা তাহলে মূলত সংখ্যা তো ওকাটা কো হইবা তাহলে চেতারে মিটাং সংখ্যা আর লাতারে মিটাং সংখ্যা নঙ্কা কথা লেনখান উनको দো কিন্তু আবো দো মূলত সংখ্যা বন লই দাঁড়িয়ে কোয়া তাহলে এখানে 2/6
2/3 9/6 नुकु तो हुईना मूलद संख्या p/q आकार माने चेतान और लातार बन ऑल दाड़ेयात को अच्छा इन टाइम जुदी आबो बन ऑला 2 एक तो 2 लेते बन पासे मूलद संख्या कनाय से बांग कनाय एक तो लेते बन पे 2 दो ताले मूलद संख्या कनाय से बांग कनाय कनाय अच्छा जुदी लेते बना ताले मूलद संख्या कनाय मेनकान p मत p और q माने चेतारे मिटन संख्या और लातारे मिटन संख्या बन लई किदा जहां रेन को ताहेना उनी के मूलद संख्या ता नोडे इके के बन जेले कना 2 ताले चेल काते एक तो मूलद संख्या हिन तबना एक तो कटी जुदी लई किता बन के बड़ा सबवा हां ताले प्रतिटा संख्या रे किंतु लातार रे दो आबो चे बन बाराया एक को साबोआ ताले प्रतिटा संख्या नीचे रे किंतु एक को ताहेना और नोडे चेत मेना q समान नॉट इक्वल टू 0 माने q जगह पे 0 दो बांग ताहलेन खान गे ओना दो हुयु कनाय मूलद संख्या ताले ओना ते आबो नुकु बन साब दाड़े को 3 6 9 नुकु हो किंतु कना को मूलद संख्या इन तायम -1 -2 -3 नुकु जहातिने पूर्ण संख्या मेना को जोतो को किंतु मूलद संख्या कना को और 0 हो किंतु मूलद संख्या कना कारण 0 लतार रे आबो एक बन ऑल दाड़ेया ताले स्पेशल बात जुदी उल्लेख बांग ताहना लातार रे 0 जुदी नोका ताना 2/0 ताले नोआ दो बाय हुआ 3/0 जुदी पूरा खुटीनेटी लातार रे 0 ऑल ताना ताले ओना क्षेत्र दो मूलद संख्या दो बाय हुआ मेनखान जुदी नोका मिटन संख्या के आबो बन ऑल को प्लस को से माइनस को माने जतो पूर्ण संख्या ताले सानाम पूर्ण संख्या के किंतु आबो मूलद संख्या बन मेन दाड़ेया को जहां तिना पूर्ण संख्या मेना को जतो के को हुयु कना मूलद संख्या अच्छा जुदी बन ओला आबो रूट ओवर 9 ना वर्गमूल ताले नोआ दो आबो मूलद संख्या कनाय से बांग कनाय एकटु लैते बन कनाय गंगे होई ताल नुय हो मिटेन मूलद संख्या कनाय कारण ना 9 ना वर्गमूल तिना कना आबो बन बाराया 3 कनाय आ 3 ना तो नामे कान नुय दो मूलद संख्या ताले नुय होई नाय मूलद संख्या ओनका के जुदी बन मेना 81 ताले 81 ना वर्गमूल तिना कना 9 ताले नुय हो कनाय मूलद संख्या ताले जहाय कदो पूर्ण वर्ग संख्या कना को ताले उनको को किंतु मूलद संख्या बन लेखा दाड़े को कारण ओना रूट कोन को ओडंग हिजु कना ताले मिटन संख्या को नामो कना ताले ओना तेते नुकु संख्या को मेता को कना मूलद संख्या अच्छा नोडे हेर बन बुझो नाम करा लेते बन पेटू मूलद संख्या दो ओकाटा को मेता को एकटू लेते बन पे बुझे नाम करा होय गंगे अच्छा ठीक गया चलो ताले मूलद संख्या साव आबो अपरूप होइना इन टाइम दो अमूलद संख्या ताले अमूलद संख्या दो ओकयटा बन मेता को कना ताले ओना रिया ना दो विपरीत उल्टा टे p/q तारे लिखा जाए हां हां जहां तो p/q आकार रे बाबन ऑल दाड़े को ताले उनको को कहियो कना अमूलद संख्या माने मूलद संख्या ना विपरीत ताले उनका के कटिना से ऑल का को ताले जे समस्त संख्या के p/q आकारे लेखा जाए ना ताले जे समस्त संख्या के p/q आकारे लेखा जाए ना जेखाने p এবং q दुही के पूर्ण संख्या এবং q समान नॉट इक्वल टू 0 হয় তাদের অমূলদ সংখ্যা বলে
তাহলে jahay ko do unku purno sungkha ko bang kana onkan ko sungkha ko abo bo men dare ko bon omuludo sungkha তাহলে उनको jahay ko do purno borgo sungkha bang kana ko আর পূর্ণ বর্গ লইয়া ওনানা বর্গমূল করা লইয়া উনকো সংখ্যা কত কিন্তু অমূলদ সংখ্যা বন লেখা দাঁড়ায় যেমন √5 √7 আচ্ছা √13 নো অনকান को jahay ko do মানে ona root kon bang ko ondong ai kala sungkha মানে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা bang kana ko उनको को तो sanam ko হুই kana কিন্তু অমূলদ সংখ্যা তাহলে √5 √17 √13 তাহলে নকান jahay সংখ্যা ko jahay ko do পূর্ণ বর্গ bang ko হুইবা তাহলে অনকান সংখ্যা ko do যত গি ko হুই kana অমূলদ সংখ্যা বেশ তাই নবন বাড়া কেনা নুকু ko do অমূলদ সংখ্যা kana ko তাহলে অনকা গে jahay কিউব মূল ko jahay do ঘনমূল bang ko হুইবা उनको को কিন্তু মূলদ মানে অমূলদ সংখ্যা kana ko তাহলে jahay করেন do ঘনমূল bang ko হুইবা তাহলে उनको को abo bon লেখা দাঁড়ায় ko অমূলদ সংখ্যা মানে নোয়া ঘনমূল ko নুকু bang ko odok দাঁড়ায় kana তাই নুকু ko হুই kana অমূলদ সংখ্যা আচ্ছা ইনা তাই অমূলদ সংখ্যা রিয়া যাহা বিশেষ উদাহরণ কমা ওনা দো হুই kana পই পই do কিন্তু মিটং অমূলদ সংখ্যা kana abo bon baraya poi ria মান do tidak kali teman bisa 22 22 ওকে না poi na মান চিকাতে do কিন্তু 22 by abo 7 don saba তাহলে poi na মান do হুই kana 22 by 7 হিসাব না সুবিধা হতেতে poi ria মান do 22 by 7 প্রায় মান কাতে নোয়া abo bon saba তাহলে abo bon men kita যে p by q মানে চেতারেন সংখ্যা আর মিটেন লাতারেন সংখ্যা অল লেখান গে ওনা দো হুই kana মূলদ সংখ্যা তাহলে তো poi do 22 7 bon অল দাঁড়ায় kana তাহলে নিতে চিকাতে হই না অমূলদ সংখ্যা নৌকা বেশি বন ঘন্টা লেখা নোয়া বন কুকলি হিজুआ মনে রে তাহলে নোয়া রে স্পেশাল আর সংজ্ঞা নৌকা kana আসল কথা তো যে jahay ko do jahay ta সংখ্যা ko do যদি দশমিক বন খাওয়া দশমিক খাওয়া কাতে যে ওনা দো অনাবৃত্ত হইবা তে অসীম হইবা মানে বাং মিলিয়া ko দশমিক খাওয়া কাতে jahay ko do বাং ko মিলিয়া তাহলে উনকু ক্ষেত্রে তো আবো দো অমূলদ সংখ্যা kana ko সে jahay সংখ্যা তো অনাবৃত্ত kana ko মানে বারিয়া পেয়া খাওয়া কাতে উনকু সংখ্যাকে বারবার বাং ko রিপিট kana তাহলে ওনা সংখ্যা কিন্তু অমূলদ সংখ্যা রে পাড়ায় ওনা হতে থেকে পই do poi na jaha মান 22 7 নই ho কিন্তু অমূলদ সংখ্যা রে আবো বন লেখায় kana আবো ñel taon pe 22 যখন 7 তেমন ভাগা কিন্তু দশমিক পরে আরো দমে সংখ্যা বন খাওয়া দিকো বাং মিলিয়া আর ওনা কয়েকটি সংখ্যা মানে বারিয়া পেয়া বিয়ং খাওয়া ওনা সংখ্যাকে বারবার আরো বাং রিপিট মানে বাং আবৃত ওনা ko তাহলে ওনা হতে কিন্তু পই do হুই kana অমূলদ সংখ্যা একটু বুঝে নিলাম না একটু লেটে অনপে চেইন লইছো কেতা বুঝে নিলাম কেমন হয় গঙ্কে হই বাকান নি বাই সাত पे भाग दाड़े ता दशमिक खाव काते ñela पे दमे गान संख्या को उल्टो पल्टा को ñamo बां को रिपीट उनको तो सुर सुर दा তাহলে ওনাতে তুমি তো অমূলদ সংখ্যা আর অনকা কে অমূলদ সংখ্যা को बन অল দাড়ে का দশমিক 2 3 1 5 6 7 নঙ্কা মানে দশমিক পরে নুনকু সংখ্যা তো মানে রিপিট সংখ্যা বাং को তাহেনা মানে উল্টো পাল্টা হানি নাই को তাহেনা যায়টা আগে খাম খেয়াল হিজুক kana তাহলে অনকান সংখ্যা को तो হুই kana অমূলদ সংখ্যা তাহলে নুকু যত অমূলদ সংখ্যা বন লাই দাড়ে তাই অমূলদ সংখ্যা না উদাহরণ do kati disi do ka yu anu do একটু প্লাই kana আর jahay ko বর্গমূল বাং ko করাও গানা kana আর উনকু লেতে বর্গমূল চিহ্ন আকারতে মেনা ko তাহলে অনকান সংখ্যা হুই kana ko অমূলদ সংখ্যা নোয়া সাধারণ কথা আবো বুঝাও কা লেখান গে মোটামুটি নোয়া করে লাগি ঠিক है sana কোন অল কথা আচ্ছা চলো তাহলে নিয়ে তাহলে বাস্তব সংখ্যা নিতো do রিয়েল নাম্বার
তাহলে বাস্তব সংখ্যা ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ? ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱚᱝখ্যᱟ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ বাস্তব সংখ্যা। তাহলে উনাᱹᱜ গান সংখ্যা বন হাᱹᱴᱤᱧ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ उनको संख्या तो सानाम गे किंतु वास्तव संख्या। তাহলে নয়া দুনিয়া রে জাহাं लेकान संख्या को मेना को जतो गे को मन मेता को कना वास्तव संख्या। তাহলে সমস্ত মূলদ ও অমূলদ সংখ্যাকে একত্রে বাস্তব সংখ্যা বলা হয়। একটি কথা তো সোজা কথা বাস্তব সংখ্যা তো যত সংখ্যক হইবা যত সংখ্যক কে কানা को বাস্তব সংখ্যা যাহাটা কে বন ওলে কানা উনি কি বাস্তব সংখ্যা। চলো তাহলে নিয়ে তাই বন নেল দেখি যতক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ পুরোপুরি আবার খুঁটিনাটি বাড়াই দরকার ওনা ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ মৌলিক সংখ্যা। মৌলিক সংখ্যা করে খন ᱫᱚ কিন্তু কুকলি ᱫᱚ হিজুᱜ গিয়া নাম্বার সিস্টেম কোন হেᱡ আকান খান গে মৌলিক সংখ্যা সাথে জড়িত কিন্তু কোশ্চেন তাই। তাহলে মৌলিক সংখ্যা সে প্রাইম নাম্বার আবো বন বাড়ায়া একটু তাহলে কম বেশি বন পড়াও কান গিয়া তিনে গান একটু ধারণা মেনা তাবনা একটু নাসেনা লইতে অন पे जहाँ मोटामुटी बन बाराय खान जे मौलिक संख्या दो ओकयटा बन मेता को जहाँ संख्या एक छड़ा जहाँ संख्या माने एक छड़ा भाग बांग चला एक छड़ा और जहाँ संख्या थे ना उना छड़ा उना गे अच्छा मौलिक माने एक होय ताले ओना गे को मेता काना मौलिक संख्या होय उत्तर हां जहाँ संख्या दो एक आर जहाँ संख्या कनाय उनी छड़ा भाग बा चला एताते उनी गे हुयु कना मौलिक संख्या। তাহলে অল লেখান যদি বন ওলা যে সংখ্যার দুটি মাত্র উৎপাদক থাকে তাহলে যে সব বন অলকা যত বন লেখা का তাহলে যে সব সংখ্যার দুটি মাত্র উৎপাদক থাকে তাদের মৌলিক সংখ্যা বলে। তাদের মৌলিক সংখ্যা বলে। তাহলে যেসব সংখ্যার দুটি মাত্র উৎপাদক থাকে তাদের মৌলিক সংখ্যা বলে। তাহলে যাহাটা সংখ্যা রেন দো উৎপাদক তো কিন্তু বারিয়া কিন তাহেনা ওনাকে কো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ মৌলিক সংখ্যা। তাহলে উৎপাদক মেনতে দেখি যে উনি সংখ্যা তো কয়টা তেমন ভাগ দাঁড়াই যাবো ওনা কো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ওনা উৎপাদক। তাহলে মৌলিক সংখ্যা তো উনি কি কানা যাহাই সংখ্যা তো এক তে ভাগোয় আর যাহাই সংখ্যা কানা উনি থেকে ভাগোয় ওনাকে মৌলিক সংখ্যা। আবো যদি বন নেলা মনে কাটা বন 7 7 দো কয়তে বন ভাগ 1 দাঁড়াই 2 3 5 7 7 যদি না উৎপাদক গুণ বিশ্লেষণ তাহলে 7 টা কি 7 তাহলে 7 আর নিজে সংখ্যা কানা আর 1 মিটিং সংখ্যা কানা তাহলে আইরে উৎপাদক তিনা বারিয়া 7 গুণিত 1 उनका যদি বন নলা 13 তাহলে নুই তো তিনে তেমন ভাগ দাঁড়াইয়া উৎপাদক বিশ্লেষণ লেখা 13 কে 13 তাহলে 13 গুণিত 1 মানে নুই 13 সংখ্যা তো কয়তে বন ভাগ দাঁড়াইয়া আজ যাহাই সংখ্যা কানা উনি আজ নিজে সংখ্যা তো 13 13 থেকে বন ভাগ দাঁড়াইয়া তারপরে বাংখান 1 তে বন ভাগ দাঁড়াইয়া তাহলে 13 বাংখান 1 তে বন ভাগ দাঁড়াইয়া না তাহলে নডে তিনে উৎপাদক বারিয়া উৎপাদক নডে তিনে উৎপাদক বারিয়া উৎপাদক তাহলে যে সমস্ত সংখ্যার তো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ দুটি মাত্র উৎপাদক বারিয়া মাত্র কে উৎপাদক কিন তাহেনা ওনাকে को মেতা কানা মৌলিক সংখ্যা। তাহলে যাহাই সংখ্যা রেন কে মাত্র বারিয়া উৎপাদক মেনা কিনা ওনাকে को মেতা কানা মৌলিক সংখ্যা। আচ্ছা তাহলে যদি মেনা এক দো মৌলিক সংখ্যা কানা কানা সে বান কানা একটু লেতে অন पे गोंके मौलिक संख्या बांग कना जोगिक बाकी को একটু নিজেরা মতামত লেতে অন पे যে একদম মৌলিক সংখ্যা বন মেন দাঁড়াইয়া সে বাম বন মেন দাঁড়াইয়া
बाकी को मतामत एकटू लैते ताबोन पे जतो को बन आलोचना लेखान दिशा होता है ना। अच्छा जाहि मतामत को बन लैदा ना हुई कना मारंग कथा दो कारण जहाना रेगे आम जुदी ओनारेम अंशग्रहणा ताले ओना तलराम ताहेना ताले हयतो तेहेम भूल केदा मेनखान ओना दो जीवन रे आदो बाम भूला आदो ओना होते एकटू लैते पे निजरा अभिज्ञता निजरा मतामत चेक बन बाड़ा केदा नय चेतार ऑल करा गे मेना जे सब संख्या दुटी मात्र उत्पादक थाके जहाय करन दो बारिया मात्र उत्पादक मेना को ओना गे को मेता कना मौलिक संख्या चलो बन लिया ताले एक दो कते बन भाग दाड़िया एक दो एक तक बन भागिया ताले एक के जामो कना ताले उत्पादक तिना कान ताया नुई एक गे बारिया मत बाम बन जामे की ताले ओना होते किंतु एक दो मौलिक संख्या दो बांग कना एक दो ओना होते मौलिक संख्या दो बामन लेखा दाड़िया एक दो मौलिक संख्या बांग कना एक दो यौगिक संख्या बांग कना ताले एक दो चेत संख्या कना प्रथम को पढ़ा केदा एक दो अखंड संख्या कना एक दो पूर्ण संख्या कना एक दो स्वाभाविक संख्या कना ताले ओना संख्या गुड रे पड़ा ताले एक दो मौलिक संख्या दो बांग कना ताले दुई ताले तो उनके दुई दो मौलिक संख्या कना से बांग कना अच्छा मौलिक मी नोडे लेते हो ना कना कना बाकी कौन का लेते उन पे ले दो किंतु लेते उन पे हैं यार बांगा अच्छा कौन ले दा है कना तबे इन दो बांग बांग गिन कना जी तो हांडे बन ऑल लेते जोड़ संख्या कना ताले मौलिक संख्या कना कना तो मौलिक संख्या कान गया गंका अच्छा ताले मने रे विशेष कते अब ऑल लड़े कना दुई मौलिक संख्या कना ताले दुई किंतु मौलिक संख्या कान गया ताले दुई बन जले सरी से एड़े कना कना से बांग कना दुई बन भागिया दुई के दुई ताले उत्तर तिना कान ताया दुई गुणित एक दुई मिटन एक मिटन आज निजे संख्या मिटन और एक मिटन ओनाते किंतु दुई दो मौलिक संख्या कना कना ता नोडे खन मिटन प्रश्न नोका को अचूर दाड़िया कौन संख्याटी एकमात्र जोड़ वो मौलिक संख्या ताले ओकोटा संख्या तो एकमात्र जोड़ संख्या कना और मौलिक संख्या कना ताले नोआ गोटा दुनिया रे संख्या एकमात्र दुई गे हुई कना जोड़ और जहां दो मौलिक कना और बाकी को तो जहां तीन जोड़ संख्या मेना को किंतु ओकोटा गे मौलिक संख्या तो को बांग कना एकमात्र दुई गे हुई कना जोड़ संख्या और उनी गे हुई कना मौलिक संख्या जोड़ संख्या मध्य रे दुई गे हुई कना मौलिक संख्या और बाकी दो मौलिक संख्या तो को बांग कना जोड़ संख्या ताले आबो को दुई बन ऑल लड़े कना ताले दुई साथे आरो तीन बन ऑला एकटू लेते बन पे दुई पर तीन बन ऑल लड़े मौलिक संख्या हिसाब से 3 5 7 हां 3 5 7 इन टाइम 11 13 11 13 17 19 19 इत्यादि होई तो ओना संपत्ति किंतु विभिन्न परीक्षा रे मौलिक संख्या निये आबो परीक्षा रे बन नामा ओना तो मौलिक संख्या तो किंतु 100 धाबी द आबो बन कटी बन चिन्हा नुकु संगे तो कटी बन उपरुमा ओना गे एकटू विस्तारित तबन नोडे तबन आलोचनाया कारण मौलिक संख्या संपर्के विभिन्न रकम परीक्षा रे आपे क्वेश्चन पे नेला पे आपे पे नेला जे आपे पे नाम को मौलिक संख्या चेलका ताना जे 30 থেকে 40 पर्यंत मौलिक संख्या गड़ कत ताले 30 खन 40 हाबि अको को मौलिक संख्या कना को उरुम को इने ते नंका ताना जे 1 থেকে 30 पर्यंत मौलिक संख्या गड़ कत ताले मौलिक संख्या किंतु नोडे उरुम को ते 1 থেকে 10 पर्यंत मौलिक संख्या गड़ कत न अनकान कुकली ताहेना ताले ओना क्षेत्र मौलिक संख्या जदि आबो बामन चिने को ताले बामन उपरुम को ताले असुविधा हुआ कारण ओंडे बन लेखा बाड़ा को लखान समय लेखा ताले ओना ते आगे खन आइडिया दो हता कायो को तो काना को ताले चलो बन कॉल को ताले मौलिक संख्या आपे हतु को तोन पे मौलिक संख्या चाने चाने कटी बन को अच्छा 1 खन 10 हाबि लई तोन पे ताले 1 खन 10 हाबि 1 खन 10 हाबि को बन नाम के को 2 3 5 7
नुकु को हुईना 1 खन 10 हाबी रेन मौलिक संख्या दो ताले तिना को हुई कना 4 ताले 1 खन 10 हाबी रेन तिना मौलिक संख्या मेना को पुनिया मेना को विभिन्न परीक्षा रे किंतु नोआ हेज बड़ा कना जे प्रथम माने प्रथम থেকে 10 পর্যন্ত যে 1 থেকে 10 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার গড় কত তাই নোনা জিনিস তো কিন্তু মুখস্থ লেখা আবো দরকার তবে এখানে অনেক বামন পড়ানো উত্তর দেবো নাম তা সোজা সুজি নডে কোন অনকা প্রশ্ন হইবা যে 1 থেকে 10 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার গড় কত তাহলে 1 কোন 10 হাবি দিন মৌলিক সংখ্যা তিনা কানা কো উনকু অল কাতে চিকা কইয়া যোগ কইয়া আর তিনা টিকু নামক কানা ওনাতে ভাগ হইয়া তাহলে ওনা কি হইয়া কানা কে ওনা কি হইয়া কানা 1 থেকে 10 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার গড় তাহলে 1 থেকে মৌলিক সংখ্যা 10 পর্যন্ত কয় কানা কো একদম তো বড় এবং বাদ করে তাহলে 2 কানায় 3 কানায় 5 কানায় আর 7 কানায় তাহলে নুকু বন যোগ কোয়া তাহলে 3 হইয়া কানা 5 আর নোডে 3 হইয়া কানা 5 10 আর হইয়া কানা 17 তাহলে 3 হইয়া কানা 17 তাহলে ওকাতে বন ভাগা তিনে সংখ্যা মিনা কোনাতে বন ভাগা তাহলে মিটেং সংখ্যা বারিয়া সংখ্যা পিয়া সংখ্যা পুনিয়া সংখ্যা তাহলে পুনিয়া মিনা তাহলে 4 তে বন ভাগা তাহলে এখানে 4 4 এ 16 তাহলে বিয়োগ কত তিন আসবো না 1 দশমিক বাকরা 0 4 দুগুণে 8 আর কোন বিয়োগ লেখান 8 এ কত দিলে 10 2 তাহলে 9 দশমিক বাকরা আর মিটিং 0 8 ওন্ডে 0 ñole kana আল্লাহ তারে 0 দা তাহলে ইউ kana 0 তাহলে নিতে তিনে তখন খাওয়া যে 4 5 5 হই তাহলে ওনা বন নিচে দোকা যে 4.25 যে 1 থেকে 10 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা না গড় হই kana 4.25 ওকা ওকা পরীক্ষার তো নকা গে একদম সেম সেম থানা যে 1 থেকে 10 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার গড় কত তাহলে নয়া বন বিষয় দহ তাহলে কান ওনা থেকে কোন অঙ্ক বারবার প্র্যাকটিস জিনিস kana হয়তো আমি করা দাঁড়ে মেনকার সময় লাগা আর বারবার প্র্যাকটিস কায় উনি তো কিন্তু 1-2 সেকেন্ড উত্তর এম কেরা তাহলে যাহা অঙ্ক কো একটু জটিল অঙ্ক থাকে না ওনা জায়গা রে তাই মেনটেন তাহলে 1 থেকে 10 হাবি রেন মৌলিক সংখ্যা দাও নুকু কো বন আবো বন লই দাঁড়ে কো kana আচ্ছা তাহলে এই তো দুই kana 10 কোন 20 গমকে মেদলিং 10 কোন 20 শর্টকাট একটু লেতে মনে কেম লেই কিনা মেন যে শর্টকাট বানুয়া মৌলিক সংখ্যা উডুক রিয়া মৌলিক সংখ্যা তো কিন্তু একটু গ্যাপ গ্যাপ মেনা পাশে ওনাতে নুকুর না শর্টকাট তো বানু মৌলিক সংখ্যা না গড় নির্ণয় তো কিন্তু গ্যাপ গ্যাপ মেনা কোনা হতেতে কোন সূত্র তো ওনা করতে বান খাওয়া বাকি ক্ষেত্রে আবো সূত্র বন নাম ওনা দা টাইম দারাম সেকেন্ড পার্টে ওনা কো অঙ্ক দো আবো বন করাও কো আর ওনাতে তো মৌলিক সংখ্যা না কোন শর্টকাট তো বানু মানে বিভিন্ন রকম একটু ডিসটেন্স মেনা তাকো তালারে ওনাতে তে গড় নির্ণয় না কোন সূত্র তো বানু কিন্তু নকাগে আবো পাঁচা নাম কইও আর যোগ কইও আর গড় করা হইও হই হেলে আমি মানে পুরো গুনতি করতে ভাগ করা হই মৌলিক সংখ্যা তো নকাগে আর জোড় আর বিজোড় ক্ষেত্রে সূত্র কো মেনা हाँ तो पूरा बच्चा नाम कहते अब जोग का कोई और ओनाते ते एक तो दिशा दो का कोई 2022 साल रे टेट परीक्षा रे को माता ना नोटार के मने ताहे kana से 78 ताहे kana उनका बनी से जे 1 कोन 30 हाबी रे मौलिक संख्या ना गড় तिंगे তাহলে ওন্ডে যদি আমি 1 কোন 30 হাবি বাছা কোয়া আর যোগ কোয়া আর ভাগ কোয়া তাহলে একটু সময় লাগা আর ওনা কো জিনিস সাথেতে ইনকেন লেভেল রে से जहां रेलवे करे हो इनके टाइप अंक को ताहेना ताले ओना होते आगे रे जदि बन प्रैक्टिस दोका ताले डायरेक्ट उत्तर को दाग बन एमा बाखान ओंडे पांजा को हियो ताले समय लगा ताले चलो ताले 1 कोन 20 हाबि रे तीन गान मौलिक संख्या बन नामेत को ताले 1 कोन माने 1 कोन मिदा 10 कोन 20 हाबि रे ताले ओको को एकटु लेते बन पे ताड़ाताड़ी लेके যেমন 11 12 তো বাং করে 13 তারপরে 14 7 দুগুণ 14 হিকনা বাং কানা 15 3 5 15 বাং কানা তাহলে 16 বাং কানা 17 কানা 18 বাং কানা 19 কানা তাহলে তিনে কই না 4টি বেশ তিনে টাইম 20 কোন 30 হাবি রে তাহলে 20 কোন 30 হাবি রে তিনে কোন নাম কো 21 বাং কানা কানা 21 ভাগে চালা কানা 22 বাং কানা 11 দুগুণ 22 23 হিউ কানা 23 দো কয় সংখ্যা থেকে ভাগ ভাগ মনে ভাগ দাঁড়ায় তাহলে 24 বাং কানা 25 বাং কানা 26 বাং কানা 27 বাং কানা 28 বাং কানা 29 কানা তাহলে তিনে কি নাম না ওটা তো দুটি बढ़िया তার নোটে তো কই না দুটি তাহলে 1 থেকে 30 পর্যন্ত তো তিনে মৌলিক সংখ্যা মেনা কোয়া তাহলে 1 থেকে 30 পর্যন্ত তো কিন্তু নোটে 8টি মৌলিক সংখ্যা মেনা আকার কোয়া
अच्छा चलो उपरुम लेन गबन भली कोनते नोआ नोडा कोन विभिन्न रकम परीक्षा हिजुआ आदो ओना ते भली कोनते बामन उपरुम लको कान आबो किंतु कोनो कोनो क्षेत्र समस्या हुई ताले 30 कोन 40 हाबि 30 कोन 40 हाबि चेबन नामे 31 31 तो अकय संख्या तेगे बार भागवा 32 दोबन नामे 33 से नामो 34 से नामो 35 से नामो 36 से नामो 37 बा नामो 38 से नामो 39 से नामो 3 terang 39 ता नोडे तिना कनिना ताले 30 कोन 40 हाबि किंतु बारिया मेनाय ताले दुटी मेनाय नोडे हन दुटी अच्छा इन टाइम 40 कोन 50 ताले 40 कोन 50 हाबि दिन अकय बन नामे ताले 41 41 अकय संख्या ते बार भागवा 41 42 दोबन नामे 43 44 45 बांकाना को 46 बांकाना 47 कना 48 बांकाना साथ साथ 49 बन नामे कना ताल नुकु पिया कना को ताल एक 40 कोन 50 हाबि दो 3 अच्छा इन टाइम 50 कोन 60 हाबि दिन ताले 50 कोन 60 हाबि एकटु लेते वन पे अको को हियो मासे कडी नासे लेते वन पे 51 हियो से हुयो आय गंके अच्छा 51 अब बन जुदी बन नेला 3 17 51 माने 3 ते किंतु 51 भागे चला आदो ओना ते 51 दो बाही तो ताले को बन नामेया 53 54 बांग 55 बांग 56 57 जतो को नामो कना ताले ओकटा मेनाया 59 नामो कना 59 अब बन नामे कना ताले तिले कि नामना दुटी ताले यु कना दुटी अच्छा नोडे 57 57 दो तिने ते भागे चला कना ओना ते मौलिक संख्या बांग कना तिने ते भागे चला लेते को से ओना ते तिने मौलिक संख्या बांग बन लेखा दाड़े कना ताले 3 ते जदि खन बन भागेया 3 के 3 4 5 27 3 नाम 27 ताले 3 19 ते 57 हुई कना ओना ते 57 दो किंतु बादो कना बाका नोका व्यक्ति से जखन बामो ताहे को के लेके के 50 থেকে 60 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার গড় কত তাহলে 57 বন হিসাব কি কারণ হঠাৎ বামন হিসাব দাঁড়িয়ে যে 57 দো নেল গে নিলো কনা বেন জানো गे আদো মৌলিক সংখ্যা বন সাব কাকে মেনখান মৌলিক সংখ্যা তো বাং কানা उनी दो 3 ते 19 ते भागे चला कना और 57 ते मा भागे चला गे और 1 ते भागे चला ताहले दमे गान उत्पादक को हिनते ताहले ओनाते तुनी दो नोडे खन बांग चलो ताहले इने तायम 60 कोन 70 हाबि दे ताहले 60 कोन अब 70 हाबि बन नेल को ताहले 61 बन नामे इन टाइम 62 बांग 63 बांग 64 नुकु कोई बांग हुआ एक बेरा 67 ता नोडे हम बारिया के मेना किने दुटी गे मेना किने नोडे हम बारिया के बन अबोन नाम दाड़िया कना अच्छा 60 कोन 70 भी कोइना ताहले हितो दो 70 कोन 80 हाबि ताहले 70 कोन 80 हाबि तिने बन नाम को ताहले बन नामे 71 71 तारपर नामो 73 तारपरे 79 बन नामे ता नोडे तिने को नामो कना 3 टी बात तो माबा हिउ 74 तो जड़ संख्या मेनाया 75 दो नामे बन ताहले उनको नोडे दो को हिउ कना पे अच्छा 80 खन 90 हाबि ता नोडे तिने मौलिक संख्या मेना को 80 खन 90 हाबि दिन तिने मौलिक संख्या अब बन नाम को ताहले हिउ कना 83 तारपर हिउ कना 89 ता नोडे हो किंतु बारिया मेना किने दुटी इन तायम 90 खन 100 नोडे लेते वन पे एकटू ओको को कना को मौलिक संख्या 90 खन 100 भीतर ओको को नाम दाड़े को 97 91 अच्छा 97 अच्छा 91 गंगे 91 अब बन हुयो नेले से बांग कना 91 नेले ता उन पे जुदी एटा संख्या ते भाग बाय चला ताहले निश्चय कना और जुदी भागे चला ताहले बांग कना जुदी अब बन भागा 7 ते 7 1 के 7 8 9 दियो कते 2 और 1 ताहले 3 7 21 ताहले 7
তেরাং 91 তাহলে ওনা ভাগে চালাক কানা ওনা হতেতে কিন্তু 91 ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱞᱞᱤᱠ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱞᱤ ᱠᱚᱱ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ 91 ᱫᱚ ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ ᱴᱟइम ᱫᱚ एकदम ᱵᱚᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱢᱮᱥᱟᱭ ᱠᱮᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱵᱟᱨ-ᱵᱟᱨ ᱯᱨᱮᱠᱴᱤᱥ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে 91 বাং কানা 92 বাং কানা 93 মানে তিনটে ভাগে চালা কানা 94 মা জোড় সংখ্যা কানা 95 লাস্ট 5 মানে 5 ভাগে চালা 96 মা লাস্ট জোড় সংখ্যা কানা তাহলে 97 ভাগ বাই চালা 98 মা জোড় সংখ্যা কানা 99 মানে 9 মানে তিনটে ভাগে চালা আর 100 মা চালা গে তাহলে নোডে তো কিন্তু মিটেন গে মেনায় তাহলে 90 কোন 100 রেদো একটি মেনায় তাহলে মিটেন মেনায় তাহলে মোট তিনে করিন তখন যে 1 খন 100 ধাবিজ মৌলিক সংখ্যা তাহলে 1 খন 100 ধাবিজ মৌলিক সংখ্যা মেনা কো কিন্তু 25 টি মেনা আকার কত মানে নোডে বন হিসাব করলে কারণ নোডে তিনে কে 3 আর নোডে 3 মানে 6 নোডে বন নাম কে তো 6 নোডে বারিয়া 7 8 9 10 10 আর নোডে 13 14 15 15 16 17 17 কে 21 আর নোডে 4 মেনায় তাহলে এখানে 25 তাহলে 1 খন 100 হাবি কিন্তু আবার মৌলিক সংখ্যা মেনা কোয়া তিনা 25 টি তাহলে নুকু কো সাও নাচেনা কিন্তু আবো বন উপরুম কোয়া তবে খান যাহাল কান গে নোডে খন পরীক্ষা হিজু আবো বন অল দাড়েয়া যেমন বুঝ ñam দাড়েয়া আচ্ছা নোডে বন বুঝে ñam কাদা একটু লেতে অন পে বুঝে না কে বাং কানা মোটামুটি নোডে বন ñel ko lekan ge abon pala ko lekan ge নোডে না ধই তো না ঠিক আছে তাহলে মৌলিক সংখ্যা কোন আর কয়েকটি সংখ্যা বন একটু বন দিশে দহ কাকোয়া তাহলে 1 নম্বর অল টাউন পে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা তাহলে গᱚᱝᱠᱮ এখানে 2 ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা হই তাহলে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা তো কান তাই 2 যতক্ষণ হুডিং মৌলিক সংখ্যা তো কিন্তু হুᱭᱩᱜ কানাই 2 আচ্ছা ইনে তাইম 2 তাহলে এক অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা এক অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা এক অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা তো তিনে কান তামানে এই যেমন আচ্ছা এক অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা তো কান তামানে তাহলে 1 খন 9 হাবি রে 1 খন 9 হাবি নুকু গে এক অঙ্কের সংখ্যা তো তাই নোয়া ভিতরে রে যতক্ষণ লাটু মৌলিক সংখ্যা তো 7 কানা তাহলে ওনাতে এক অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা তো আবো বন লে দাঁড়িয়ে 7 আচ্ছা ইনে তাইম 2 অঙ্ক কে এতব কানা মানে 10 খন 99 হাবি 2 অঙ্ক 2 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা লেতে অন 11 হ্যাঁ 2 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা তো 11 কারণ 10 খন কে এতব কানা মেনকা 10 মতো বাই হুᱭᱩᱜ কানা তাহলে 11 কানা অঙ্কা গে 2 অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা তাহলে 2 অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা তো কয় কানা তো বন ñel কিদিয়া 57 হ্যাঁ 97 বন ñam কিদিয়া তারপরে 98 99 বাং কানা কো আর 100 হুᱭᱩᱜ কানা তাহলে 100 মা 3 অঙ্ক সংখ্যা কে এতব কানা 100 মানে 3 অঙ্ক তাহলে 100 পেয়া বন অল দাড়ে কানা অঙ্ক তো নুকু নুকু মিটার মিটার সংখ্যা কো মেতা কো না অঙ্ক তাহলে 1 মিটার অঙ্ক 0 মিটার অঙ্ক আর 0 মিটার অঙ্ক তাহলে অঙ্কে মধ্যে 3 অঙ্ক হুᱭᱩᱜ কানা তাহলে 97 গে হুᱭᱩᱜ কানা 2 অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা তো নুকু তো একটু নাসেনা দিশে দহ কাকো আচ্ছা কয়েকটি তো যা তিন আবি দিশে দহ দরকার ইনে গান বন অল কাকো তাহলে 3 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম এরপর অল তমন পে 3 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা তাহলে 3 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা
অল কথা বলতে তাহলে 3 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা, তাহলে 3 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা তো কেমন সাব দাঁড়িয়ে, তাহলে 3 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দো কিন্তু মৌলিক সংখ্যা দুই কান না 101 গে হই 101। এরপর এখানে 3 অঙ্কের বৃহত্তম লাটু এটা 3 অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা, তাহলে 3 অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা তো কয়টা কান না, আচ্ছা 997, 997 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 3 অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা। এর 5 হাবি বন বাড়ায় কা বেশি বাড়ায় না দরকার তো বানুয়া। আচ্ছা ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ 4 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম, 4 অঙ্কের 4 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা, তাহলে 4 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা, তাহলে 4 অঙ্ক ᱨᱮᱱᱟᱜ ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 1009, কুনি অঙ্ক মেনাক ᱠᱚ তাহলে 1009 ক্ষুদ্রতম ᱫᱚ। আচ্ছা ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ 4 অঙ্কের বৃহত্তম, 4 অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা, 4 অঙ্ক ᱨᱮᱱ বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা, তা নয়া ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 9973, 9973, 9973 ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 4 অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা। বিভিন্ন পরীক্ষার বিভিন্ন রকম কথা দাঁড়ায়, আদো অনাতে নুকু সংখ্যা কো বামন দিছে কো লখান পরীক্ষা টাইম রে অকয় কো চহা আনতে নাতে কো এম কো আছে ভুল না সম্ভাবনা বেশি থাকে। মিট ঝলক তে যদি কাটি বন নেল উপরুম কো তাহলে একদম ঠিক দাঁড়ায় গিয়া। আচ্ছা ইনা তাইম 9 নম্বর মল্লা যদি 5 অঙ্ক হাবি বন অলকা কো তাহলে 5 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম, 5 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা, তাহলে 5 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা দিয়ে কান দেবো না 10007, 10007, 5 অঙ্কের বৃহত্তম, 5 অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা, 5 অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা, তাহলে 5 অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা দিয়ে কান দেবো না 9 মুচের 1, তাহলে 1 2 3 4 আর 1 99,991, 99,991 हुई ना 5 অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা। তাহলে মৌলিক সংখ্যা না নয়া ধারণা কো আবো ক্লিয়ার লেন খানি মৌলিক সংখ্যা সম্পর্কে যাহা তিনা নডেনা কোশ্চেন হিजुआ যাহা তিনা গে এলোমেলো কা को मेनखान आबो बन ओनार बन बाछा नाम दाड़ेया कुकली अनुयायी ते तेला बन लय दाड़ेया। ऑल हुई कन तबोना नको सनाम को ऑल कदा बन যৌগিক সংখ্যা, তাহলে ওকাটা তখন লই দাঁড়ায় যৌগিক সংখ্যা। তাহলে যৌগিক সংখ্যা তো নোয়া কান তখন আসল যে 2 অধিক মানে বারিয়া কোন বেশি কো তাহেনা উৎপাদক ওনাকে কো মেতা কানা যৌগিক সংখ্যা। আবো বন নেল কেটা যে একমাত্র বারিয়া কে কো তাহেনা যাহারেন উৎপাদক ওনা দো মৌলিক সংখ্যা আর 2 এর কোন কো অধিক লেন খান গে উনি দো কাটা রে পড়ায় উনি দো যৌগিক সংখ্যা রে পড়ায়। তাহলে 2 এর অধিক উৎপাদক যাহাই সংখ্যা রে মেনা কোয়া ওনাকে কো হুয়ুগ কানা যৌগিক সংখ্যা। আবো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আবো বন হুডিং ভিতর কো হয়তো বই করে বন নেল কো যাহাকে কুলি কে বনা যৌগিক সংখ্যা
জোড় সংখ্যা বিজোড় সংখ্যা তখন কোনো সময় বন এলোমেলো গদা যে বিজোড় সংখ্যাকে আবো বন মনেয়া যৌগিক সংখ্যা মেনখান ওনা দো সঠিক কথা তো বাং কানা বিজোড় সংখ্যা আলাদা আর যৌগিক সংখ্যা কিন্তু আলাদা আবো বন নেল লেখান হয় নুই তো আবো বন বাড়ায় জোড় সংখ্যা কানা বিজোড় সংখ্যা বাং কানা মেনখান নুই তো যৌগিক সংখ্যা কানা চিকাতে যৌগিক সংখ্যা বন লাই দাঁড়ায় কানা 6 আবো বন ভাগা তাহলে 3 দুগুণে 6 তাহলে নোয়ার উৎপাদক তিনে 6 রে তাহলে 6 এর উৎপাদক হিসেবে তিনে বন নাম দাঁড়ায় কোয়া যে 6 রে 1 উৎপাদক কানা 2 উৎপাদক কানা 3 উৎপাদক কানা 6 উৎপাদক কানা তাহলে মিটটাং বারিয়া পেয়া পুনিয়া মানে 2 এর অধিক উৎপাদক হুই কানতে তাহলে যাহাই রেন গে বারিয়া খন বেশি উৎপাদক কহিনতে উনি কি যৌগিক সংখ্যা কানা তাহলে 6 যৌগিক সংখ্যা কানা মেনকান 6 তো কিন্তু জোড় সংখ্যা কানা বিজোড় সংখ্যা তো বাং কানা ওনাতে বিজোড় সংখ্যা আর যৌগিক সংখ্যা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা ধারণা যাই সংখ্যা যৌগিক সংখ্যা কানা উনি সংখ্যা কিন্তু জোড় সংখ্যা বাং হুই দাঁড়ায় আর বিজোড় সংখ্যা বাং হুই দাঁড়ায় তাহলে 6 বন লাই কেদা আবো দো হুই কানা যৌগিক সংখ্যা আচ্ছা ইনা টাইম যদি বন ওলা 25 25 do কিন্তু যৌগিক সংখ্যা কানা কানা সে বাং কানা একটু লেতে হন কানা ওই 25 বন ভাগে লেখান বন নামে কানা দমে কান উৎপাদক বন নামে কোয়া 25 তাহলে তিনে কানা 5 5 25 উৎপাদক তিনে को নামো কানা 25 রে তাহলে 25 ওকে বন ভাগ দাঁড়ায় এক বন ভাগ দাঁড়ায় 5 বন ভাগ দাঁড়ায় কানা আর 25 বন ভাগ দাঁড়ায় 25 के 25 তাহলে নুকু পিয়া বন নামে কোয়া মানে 2 এর অধিক কানা নিশ্চয় তাহলে নিশ্চয় নই হ যৌগিক সংখ্যা কানা মেনখান 25 दा আবদ চেয়ে বন বাড়ায় যদি বিজোড় সংখ্যা কানা তাহলে বিজোড় সংখ্যা নলে যৌগিক সংখ্যা রে পদে পদে को পাড়া তাহলে उनका के 9 বন অল দাঁড়ায় 9 যৌগিক সংখ্যা কানা 4 ওই 4 বন অল দাঁড়ায় মানে যা তিনা আর বন আবো বন ভিডিও নেল को মূল কথা তো না কার 2 এর অধিক উৎপাদক को তাহে যাহার রে 2 এর অধিক বন নাম কে को उनको के को হুই কানা যৌগিক সংখ্যা তাহলে ওনাতে প্রথম কোন যদি আবো নিচে को তাহলে প্রথম যৌগিক সংখ্যা তো কয় বন নামে প্রথম আড়ের যৌগিক সংখ্যা তো কয় পাড়া তো মানে এক দবন বাড়া এক দবাং কানা 2 में মূল সংখ্যা 3 দবাং কানা তাহলে 4 কানা তাহলে ক্ষুদ্রতম কিন্তু যৌগিক সংখ্যা আবো তো 4 কান মানে হই তাহলে এতব সংখ্যা তো ক্ষুদ্রতম যৌগিক সংখ্যা আবো 4 কান মানে এই 4 খন বন এতব দাঁড়ায় को কানা আউন তে বন ভিডিও নেল को जाति ने को হুই তাহলে उनको तो যত কই কানা যৌগিক সংখ্যা যাহাকে মৌলিক সংখ্যা বাং কানা উনি কিন্তু যৌগিক সংখ্যা अच्छा नेडे हरी जता को बन बुझे नाम करा आसा इन बुझे नाम करा बन আর নুকু को संख्या को একটু ঠিকঠাক বন নেল को তাহলে মুচের রে একটু জিনিস বন অলকা হডিং মাছা না তো কাজে লাগা তায়াম দারাম অঙ্ক যখন মন করো সেকেন্ড পার্ট না তখন না নয়া को সাথে রিলেটেড কাতে চেলকান কুকলি को তাহেনা ওনা को बन नेल को ওনা মালারে নয়া को জিনিস को যাহা को बन पढ़ा के को ওনা को হাতেতে পড়া কথা বন তাহলে নোটা চিতা আমা অল লাগে 1 খন 100 ধাবি 1 থেকে 100 পর্যন্ত 1 থেকে 100 পর্যন্ত তিনে অঙ্ক মেনা को অঙ্ক সংখ্যা কয়টি 1 খন 100 ধাবি তিনে অঙ্ক বন নামে को অঙ্ক তো কয় কম তাকো না उनको 0 1 2 3 4 5 6 নুকু মিমিটেং সংখ্যা को মেতা को না অঙ্ক তাহলে আবো 1 বন অল্লা 2 বন অল্লা 3 বন অল্লা 4 বন অল্লা 5 বন অল্লা 6 বন অল্লা তার নড়ে যেহেতু 1 খন স্টেট কানা ওনাতে 0 দবাই সাবত মানে 1 খন বললেই কেনা তাহলে 0 দবাং কানা মানে 1 খন তাহলে 1 খন যখন মন হিসেবা তাহলে 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 তাহলে 11 12 নংকা কাতে নুনকু অঙ্ক বন হিসেব কল খান 1 2 কইনে 3 4 আর 11 তো বারিয়া মিনিট কে নডে মিনিট কে বারিয়া তা নংকা কাতে বন হিসেব লেখান অঙ্ক সংখ্যা তিনে বন নাম আদো পরীক্ষা টাইমে তো না তো বাম্বর বাড়া কালখান কিন্তু হিসেব বন তো বাই কেন কারণ ওনা প্রশ্ন তো আর আগে দিকে ঠিক টাইম লস বেকার লাভ বন তাহলে অঙ্ক সংখ্যা কয়টি মিনা को তাহলে 1 কোন 100 পর্যন্ত অঙ্ক সংখ্যা তো কিন্তু 192টি মেনা को তাহলে 1 থেকে
100 পর্যন্ত অঙ্ক সংখ্যা do huikana ko 192 টি আচ্ছা 2 শূন্য তো তিনে মেনা ko তিনে শূন্য বন নাম দাঁড়ায় ko তাহলে শূন্য সংখ্যা তো মেনা 11টি সংখ্যা বন নাম দাঁড়ায় ko 11টি শূন্য gongke nore shortcut mena noa se noa reya banu node do shortcut do mena ona do time to bon nyela তাহলে 11টি নode khon bon sabo তাহলে শূন্য তো মেনা 11টি মুখে মুখে একটু বন হিসাব doho kako 100 habis din তাহলে অঙ্ক সংখ্যা তো কয়টি অঙ্ক সংখ্যা তো 192 টি শূন্য তো তিনে মেনা ko শূন্য তো মেনা ko 11টি এক দো তিনে মেনা ko এক আছে এক দো তিনে বার বন নাম দাঁড়ায় ko এখন 100 habis তাহলে এক দো মেনা ko 21টি আল্লাহ তো বন nyel keda মৌলিক সংখ্যা তো তিনে মেনা ko তিনে বন নাম keda মৌলিক সংখ্যা 25টি তাহলে মৌলিক সংখ্যা আছে 25টি তাহলে এখন 100 ধাবিত do অঙ্ক সংখ্যা তো মানে 1 2 3 4 5 6 নুকু abo bon হিসাব leko kan total bon nyam ko 192 টি gongke wana ta lay জিরো তো bon nyam 11টি আর এক do bon nyama 21 টি আর মৌলিক সংখ্যা তো bon nyama 25 টি হ্যাঁ চেম lay kida এক নম্বর না 11 সে অঙ্ক সংখ্যা বলুন ও অঙ্ক সংখ্যা কয়টি মানে অঙ্ক তিনে মেনা ko nomor 192 টি মেনা ko মানে নৌকা বন হিসেব লেখান 1 2 3 4 5 6 9 9 হাবি মিটো মিটো অঙ্ক মেনা ko তারপরে ওই 10 কোন ko এত 10 কোন 99 পর্যন্ত বাড়িয়া কাতে অঙ্ক মেনা ko তারপরে 100 তে পেয়া মেনা ko তাহলে নুকু যত বন যোগ লেখো কান হই কোনা 192 টি বন নাম তাহলে অঙ্ক সংখ্যা দুই কোনা 192 টি জিরো তো বন নাম ko 11 টি আর এক দো মোট বন নাম ko 21 টি আর মৌলিক সংখ্যা আবো বন নাম ko 25 টি নোনা কো জিনিস ko কিন্তু अब একটু বাড়ায় দাও কা হই তো হই একটু লেমে মানে শর্টকাট তো 30 বেন লই থানে হ্যাঁ নোডে হারি তো নিচে কেতে কোন হিসাব নাম ko ha ina tayam হ্যালো ওনাটা মাইক্রোফোন রে চার্জ চাবাই না তাহলে নোয়া টাইম রে হাবন nyel ko ana ko চেলকান অঙ্ক কোন অর্ডার রে হিজুয়া ওনা অনুযায়ীতে সেকেন্ড পার্ট না যখন সংখ্যা তত্ত্ব না আলোচনা হইবা ইনা দিন হলো do কুকুলি সাকাম ko তালাতে আবো বন আলোচনায় চেলকান কুকুলি কো হিজুয়া তাই নোয়া মানাবে নোয়া কো জিনিস ko একটু ক্লিয়ার কথা বন পে তাহলে তেহিয়া ক্লাস do নিনে গান ধাবি গে একটু তাহে কান তাবনা